Guys, so for today's video, ano ulam for today yun? Bisaya, tinuwang manok. Wow! Ipiwan pang mayor guys. Tignan mo mamaya guys. Yung niloto ni Mayor. Fresh from the farm. Wow! Native chicken. Wow! Naka-prepare na yung kaldero namin. Tsaka sayote. Sayote guys. Ang dalang sayote. Tapos kamunggay. Tapos ang tangad. Nandun pa sa kabilang barko. Mangayo pa si Mayor. Malamas oh. Nihiwa na ni Mayor. Sili lang yung kulang namin dito. Maganda sana. Meron may sili. May sili. Igop sa baw. Paduga pa iba. Katrasa. So di ara guys. Andam na po among pantulak. Pagkabugnaw ba? Wow! Besok guys, sayang manok guys. Yan guys, uy. Purot yung pahaw ko na guys. Dukot guys. So nakakuha nagtangat si Mayor guys. Galing talaga magluto ni Mayor. Pwede na to sa ano, sa ibang bansa. Sa cruise ship. Tingnan yung mga idol. Ready na guys. Kaya guys, lagyan na ng mantika ni Mayor. Cooking oil, Cobra brand. Konting oil lang. Saka bawang. Tapos bawang. Luya at luya. Tignan mo mamaya guys. Amoy pa lang, ulam na. Ay yeah! Dito na guys, ulam na yung chicken. Kaya guys. Wow! Meron pang itlog guys, no? Yung yelo na yun. Bisa muna ni Mayor. Tapos ano? Lemongrass. Ano? Kulay nilo na ano? Luya. Turmeric ba? Wow! Turmeric grass. Guys, turmeric guys. Malambok kita sa mura ni guys. Tapos langka ka sa ning bahaw ni guys. Supuan guys. Supot guys. May matilokan ko na ni guys. Lagyan muna ng ano, bitchin, konti lang. Tinakpan muna ni Mayor. Next is sayote. Iwain muna ni Mayor. Tignan nyo maghiwa si Mayor guys. Ang galing guys. Linis. So guys, ang sayote guys, ready na guys. Yan ang tubig guys, yan na. Tignan mo yung sabaw guys. Sabaw kita, tagay yan eh. Babuwag yung tagay yan eh ba? Sabaw sa limutan. Yara guys, timplahan mo yun. Matik sarap. Ito na yung pre-press si Pepe. Ito na si Pepe. Kain muna. Paluto na guys. Tapos lagyan ng sayote. So doon na kamunggay guys. Guys. Tapos na itong matnya man na po ni timpla. So mauna mi guys. Alright. Guys, alright. That's all. Thank you.